अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप हमें इंग्लिश कोर्स का ब्रेक डाउन बता दें कि जब हम अमेरिका आए इंग्लिश कोर्स पे तो उसमें क्या क्या होता है, फ़ी का क्या सिलसिला है, एडमिशन का क्या है, कोर्स कितने टाइम के लिए होता है और वीज़ा रेशो क्या है। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेक श्योर कि आप बिल्कुल एंड तक व्लॉग देखें क्योंकि इसमें अब मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन दूंगा इंग्लिश कोर्स का। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडीइंग इन अमेरिका राइट नाउ। और मैं जब आ रहा था अमेरिका तो मैंने भी इंग्लिश कोर्स पे ही अप्लाई किया था। दैट्स द पॉइंट। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इंग्लिश कोर्स के लिए। असल में इंग्लिश कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो कि यूनिवर्सिटी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं जब अप्लाई कर रहा था बैक इन 2020, ठीक है, तकरीबन 2 साल हो गए, उस टाइम मेरा यूनिवर्सिटी फ़ी आ रहा था तकरीबन $20,000 आ रहा था। तब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उतना फ़ी। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी एट दैट टाइम वाज कि मैंने इंग्लिश कोर्स में अप्लाई किया और उस वक्त सेमेस्टर आ रहा था तकरीबन $3,000 पे एक सेमेस्टर आ रहा था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम माय वीज़ा वाज ग्रांटेड। ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई ये जो फार्मूला है दिस इज़ वर्किंग। क्यों नहीं मैं इसको मज़ीद और स्टूडेंट को बता दूं कि भाई अगर आप फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते सो दिस इज़ द ऑप्शन, यू शुड गो फॉर इट। अब हमारे यहाँ होता क्या है, कंसल्टेंट्स जो पाकिस्तान में है उनको तो ये राउट का पता नहीं है कि भाई इंग्लिश कोर्स में एडमिशन हो सकता है स्टूडेंट का, और फीस ऑलमोस्ट 10% होता है कंपेयर टू बैचलर्स। ये तो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, अगर कुछ कंसल्टेंट्स को ये पता है, उनको ये पता नहीं होता कि भाई इंटरव्यू में इंग्लिश कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं। ये तो नहीं है कि आप इंग्लिश कोर्स में एडमिशन ले, इंटरव्यू में अपीयर हो, जब आपसे वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चंस पूछते हैं फिर आपको आंसर ही नहीं पता कि मैं ये इंग्लिश कोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है और मैं अमेरिका से क्यों कर रहा हूँ। ये आपका सेकंड रीज़न हो गया। ठीक है, तो लेट मी ब्रेक डाउन द इंग्लिश कोर्स कि इसमें होता क्या है। इंग्लिश कोर्स दो तरह के होता है। एक होता है एक सेमेस्टर के लिए, आप आते हैं यहाँ पे एक सेमेस्टर पढ़ते हैं इंग्लिश कोर्स में और फिर आप उसके बाद जाते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरा कोर्स होता है 1 साल के लिए। अब ये ऑप्शन आपका है कि आप 1 साल के लिए पढ़ना चाहते हैं या एक सेमेस्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं। बट अगर आप एक सेमेस्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं, एक सेमेस्टर में आपको कोर्स पास करना होगा जस्ट लाइक आइल्स। ठीक है, और फिर आप अगर बैचलर स्टूडेंट है तो आपको तो बहुत आसानी होगी क्योंकि उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर ले कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी का कॉलेज का फ़ी होता है तकरीबन $3,000 फॉर अ सेमेस्टर, फॉर 4 months $3,000 विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मुश्किलात आएगी क्योंकि आप कम्युनिटी कॉलेज नहीं जा सकते। तो लिहाजा फॉर बैचलर्स ये राउट उनके लिए मतलब ख़जाना है। ठीक है, इट्स अ ट्रेजर। बस अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं अमेरिका, मैं तो यही बताऊंगा कि ये राउट आप बिल्कुल सेलेक्ट करें। अप्लाई करें, रिजेक्ट हो गए ठीक है, दोबारा अप्लाई करें, एक्सेप्ट हो गए अमेरिका आए, कॉलेज में जाए, बात ख़त्म। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश कोर्स का फ़ी कितना होता है। ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए आते हैं इंग्लिश कोर्स के लिए, आपका फ़ी होता है ऑलमोस्ट $15,000 विद लिविंग एवरीथिंग। मगर मैं आपको पर्सनली ये कहूँगा कि आप 1 साल के लिए इंग्लिश कोर्स में इनरोल ना हो। आप अगर आना चाहते हैं इंग्लिश कोर्स के लिए सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए, आप सेलेक्ट करें एडमिशन, वो हम कर सकते हैं। मतलब आई हैव माय ओन कंसल्टेंसी, और आप में से किसी को भी अगर इंग्लिश कोर्स पे अमेरिका में अप्लाई करना हो सो रीच मी आउट ऑन माय इंस्टाग्राम कंसल्टेंसी विद शायान अकाउंट का नाम है, और वो हम यूनिवर्सिटी से बात करके आपका एक सेमेस्टर में एडमिशन ले लेते हैं। मतलब होता ऑफिशियली 1 साल के लिए है बट आजकल वो एक्सेप्ट कर रहे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई हैव अप्लाइड फॉर वो एक सेमेस्टर का ही है। इसका फ़ी कितना होता है, एक सेमेस्टर का फ़ी होता है $6,000 विद लिविंग एवरीथिंग। ठीक है, मतलब 5 महीनों का आपके आ गए $6,000। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, फिर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट दैट्स गुड, मतलब फिर आपके आएंगे तकरीबन $15,000 से $20,000।
اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بالکل بیچلرز میں اپلائی کریں. میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے انگلش کورس ہے. جب آپ انگلش کورس 5 منتھس کے لیے کرتے ہیں, 5 منتھس میں آپ ورک پرمٹ سب کچھ اپنا سیٹل کرتے, ٹھیک ہے. ویزا تو آپ کو ملے گا 5 سال کا. آپ ایک سیمسٹر کے لیے جا رہے ہیں لیکن ویزا آپ کو 5 سال کا ملے گا. 5 سال کا کیوں ملے گا؟ بیکاز آپ نے انٹرویو میں یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ بھائی میں انگلش کورس میں ایڈمیشن لے رہا ہوں اور انگلش کورس کے بعد آئی بی انرول ان یونیورسٹی. اس کا کنڈیشنل لیٹر جو ہوتا ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے تھرو, ٹھیک ہے. آپ کو مل جائے گا انگلش کورس میں ایڈمیشن, اس کے ساتھ آپ کا آ جائے گا کنڈیشنل لیٹر جو آپ ایمبیسی میں ان کو شو کریں گے. اب یہ راؤٹ کیا ہوتا ہے, جب آپ کو کنڈیشنل لیٹر مل جاتا ہے تو آپ کی انٹرویو جو ہے دیٹ از آلموسٹ 80% کلیئر, کیونکہ آپ کو یونیورسٹی اسپانسر کرتی ہے فار بیچلرس. وہ آپ کو کنڈیشنل لیٹر میں بولتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ آ رہا ہے انگلش کورس کے لیے وچ وی ہیو سلیکٹڈ فار دا اسٹوڈنٹ, اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہی پڑے گا. تو میں یہ کہوں گا جب آپ انگلش کورس کرتے ہیں اور آپ یونیورسٹی افورڈ کر سکتے ہیں, بے شک آپ اس یونیورسٹی میں پڑھیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ بیچلر کے اسٹوڈنٹ ہو, پھر آپ جائیں کمیونٹی کالج. کمیونٹی کالج جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں, آپ کا ایک سیمسٹر کا فی آتا ہے $3,000. لیونگ کا آپ کا آتا ہے $800 a month. 3,800 جو ہے وہ آپ کا آ گئے اپروکسیمیٹلی کاسٹ فار 1 سیمسٹر. اب آپ خود اندازہ کر لیں, آپ $20,000 دیں گے بیچلرس کے لیے یا آپ جو ہے ویزا اپلائی کریں گے آن انگلش کورس. اور انگلش کورس کا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سے یہ فی تب لیتے ہیں جب آپ انگلش کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں. آپ کا ویزا جب ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, آپ آتے ہیں امریکہ, پھر آپ کو یونیورسٹی بولتی ہے کہ بھائی ہمیں فیس دو. فی آن ارائیول ہے, مطلب آپ سے صرف اور صرف اپلیکیشن فی جا رہا ہے, ہمارے کنسلٹنسی فی جا رہا ہے, اور ساتھ میں اور کیا جا رہا ہے, سروس فی ہو گیا, DS 160 فی ہو گیا. یہ آپ کا خرچہ ٹوٹل آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ پے نہیں کرنا, آپ تب پے کریں گے جب آپ کو ویزا ملے گا. تو یہ آج کا ولاگ تھا انگلش کورس کے اسٹوڈنٹس کے لیے. آئی ہوپ کہ دس ول ہیلپ یو, اور انشاءاللہ ملیں گے کل کے ولاگ میں. میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آگے بہت مزے کے ولاگز آنے والے ہیں. اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو مس اٹ پلیز سبسکرائب. اس کے علاوہ اگر آپ کو ایڈمیشن کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے, اف یو وانٹ ٹو اپلائی تھرو اس, تو ہمیں انسٹاگرام پہ میسج کریں, اور میرا جو ٹیم ہے دے ول گائیڈ یو تھرو ایوری تھنگ. آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے, اینڈ دین آئی ول پرسنلی پریپیئر یو فار انٹرویو. اور انشاءاللہ اگر قسمت نے چاہا تو ملاقات ہوگی جلد. اللہ حافظ.